Mising regamam kumpa sugela eni misinglen lutal lukolongo migang akbor paengbe siloko lupo pedannam lupanam lutatse ngasol lutatko Majuli Dambukial anedo supaglope 75 বছৰ dog ledupesin supak digital air sosin dolongako kamala Majuli জিলাৰ নতুনপ গান লুইত কাবলো মাজুলী পঞ্চায়ত ডক লুইত কাবলো মাজুলী ডক কনাংকপ দলু ৰেগাম ngasolla কনাংক দলু ডক আও অম্মাং মাজুলী ডিস্ট্রিক্ট ডপ পরিকাপ গপ ngasolla semp Majuli Dambukial anedem poso-posola olungki kongko padung seyalo seilengkandung luit kabolu Majuli ponsayot de luit kabolu Majuli ponsayot dok mising regam legang udiko ager tarung gerduji sengasot sem katil dungela sin luit kabolu Majuli ponsayot dokke Autonomous Council GM Dokosinem na supaglope lumang. Sempine ngasode supak digital air so sempine dungko nguluk asam mopusoi kamabong. Majuli Dambukial ane so dutila dune dolong ako kamala sokke regam porine ommange sokke beparine tani Majuli District Hospital of Gnetanie ngason ngabulla gupadung se lutat sokke kumpa kumparanna lupadung okom midum sokke tetgabla dune CM Dr. Imonto Biswa Sharma Majuli District dok bidayok migang bubon gam Juroha Lukoba omostilok angkot migang gorob gogoibum se Majuli Dambukial ane sok tale so lomdan na istaine dolongako nirman bitekamna se lutat sem kinmoto Majuli Dambukial dok migang akbor paengbu eni misinglen nguluk agomde nguluk kangkine